मस्जिद कोफा के मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि खुतबा खत्म होने के बाद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं मुल्क शाम से कई महीनों का सफर तय करने के बाद आपके पास यहाँ कोफा में कुछ सवालात करने के लिए आया हूँ, लिहाजा मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, यकीनन तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ जनाबे अली इब्न अबी तालिब, मेरा पहला सवाल ये है कि हम ये जो दिरहम और दिनार का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिक्का सबसे पहले किसने इजाद किया था? मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे के बारे में बताएं कि जिसने एक ही वक्त में किसी की दो बहनों से निकाह किया था, जबकि अल्लाह की शरीयत में तो किसी की भी दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है, लेकिन वो शख्स किसी की दो बहनों से एक साथ निकाह करने के बावजूद भी अल्लाह का नेक बंदा था। लिहाजा आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे के बारे में बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उन 6 नबियों के बारे में बताएं कि जिनके दो दो नाम थे। मेरा चौथा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उन 5 नबियों के बारे में भी बताएं कि जो अरबी जुबान में बात किया करते थे। मेरा 5वां सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। इसी तरह मेरा छठा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर इंसानों ने झूठ बांधा, लेकिन वो मखलूक भी ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। मेरा 7वां सवाल ये है कि अल्लाह के तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नसब यानी खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी कौन है? और इसी तरह अब आखिर में मेरा 8वां सवाल यह है कि आप मुझे कुरान की इन 5 आयात के बारे में बताएं कि जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये फरमाता है कि और जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज को बुलंद किया जाएगा और उस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी से भी दूर भागेगा और अपनी औलाद से भी दूर भागेगा। और यकीनन हर इंसान पर वो दिन आकर ही रहेगा कि जिस दिन इंसान को अपने अलावा किसी और की कोई फिक्र न होगी। लिहाजा ऐ जनाबे अली इब्न अबी तालिब, मैं कुरान की आयात को पढ़कर बहुत परेशान हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि जिस माँ ने दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मुझे पैदा किया, जिस बाप ने सारी जिंदगी मुझे सहारा दिया, जिस बीवी ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की और जिस औलाद के लिए मैं सारी जिंदगी मुश्किलात को बर्दाश्त करता रहा, तो ऐ जनाबे अली इब्न अबी तालिब, क्या कयामत का दिन इतना खौफनाक होगा कि कयामत के दिन मुझे अपने अलावा मेरे माँ बाप, बीवी और औलाद की कोई फिक्र ही ना होगी? लिहाजा आप मुझे कुरान की इन आयात के बारे में तफसील से बताएं कि आखिर कयामत के दिन से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की एक मोतबर तरीन किताब उयून अखबार अल रिजा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारा पहला सवाल यह है कि इंसानों में सबसे पहले दिरहम और दिनार का सिक्का किसने इजाद किया था? तो ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि इंसानों में सबसे पहले सिक्के को बाबुल के एक जालिम बादशाह नमरूद बिन केनान ने इजाद किया था। दोस्तों याद रहे कि ये नमरूद बिन केनान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और ये आज से करीबन 4000 साल पहले बाबुल नामी एक शहर पर हुकूमत किया करता था। बाबुल को अंग्रेजी जुबान में बेबीलोन कहा जाता है और ये शहर मौजूदा दौर में इराक में मौजूद है। और यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाबुल यानी बेबीलोन के लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने 2 नबियों को भेजा था। इन 2 नबियों में एक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। तो बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि वो अल्लाह का ऐसा कौन सा नेक बंदा था कि जिसने एक ही वक्त में किसी की 2 बहनों से निकाह किया, जबकि शरीयत में तो किसी की भी 2 बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है। तो ऐ बंदाए खुदा,
پھر اب جان لو کہ وہ نیک بندہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں کسی کی دو بہنوں خبار اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس نکاح کے بعد اللہ نے یہ حکم جاری کیا کہ اب کسی کی بھی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کی امت کے لوگوں نے ایک ہی وقت میں کسی کی بھی دو بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ دوستو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد صرف اور صرف یہودی قوم ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہودیوں کا صرف ایک ہی ملک ہے اور اس ملک کا نام بھی اسرائیل ہے۔ اور دوستو بنی اسرائیل کی عزت اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ نے قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 25 نبیوں میں سے اللہ نے 13 نبی یعنی آدھے نبیوں کو تو صرف اس ایک ہی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے دوستو ہم نے جو تمام انبیاء کرام کا شجرہ نسب بنایا ہے تو اس شجرہ نسب میں ہم نے خاص طور پر بلو کلر یعنی نیلے رنگ سے جتنے بھی نبیوں کے نام لکھے ہیں، تو یاد رہے کہ ان تمام نبیوں کو اللہ نے صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ تو بس پھر اب اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندائے خدا، اب تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسے کون سے 6 نبی ہیں کہ جن کے دو نام تھے؟ تو اے بندائے خدا جان لو کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالکفل تھا۔ دوستو حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام حلقیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اسی طرح اب تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایسے کون سے 5 نبی ہیں کہ جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے؟ تو اے بندائے خدا جان لو کہ اللہ کے وہ 5 نبی کے جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے تو ان 5 نبیوں کے نام حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمہارا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ؟ تو پھر اے بندائے خدا اب جان لو کہ وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پہ یہ وحی نازل کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور اس شربت میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور بے شک غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس بات میں بھی ایک نشانی ہے۔ لہٰذا اے بندائے خدا وہ مخلوق کے جس مخلوق پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ، تو وہ مخلوق یہی شہد کی مکھی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی پہ وحی نازل کی تھی، تو اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح اب تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ مخلوق بھی نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ؟ تو پھر اے بندائے خدا جان لو کہ وہ مخلوق ایک بھیڑیا ہے، اور یہ بھیڑیا وہ بھیڑیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے جسم سے آپ کی قمیص کو اتار کر آپ کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر رات کے وقت یوسف کے بھائی یوسف کی قمیص پر خون کے نشان لگا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے کہ اے بابا ہم نے یوسف کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن افسوس کہ اچانک ایک بھیڑیے نے یوسف کو آ کر کھا لیا۔ اے بابا یہ یوسف کی خون سے بھری ہوئی قمیض اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہمارے بھائی یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ لہٰذا اے بندائے خدا
जान लो कि वो मखलूक के जिस मखलूक पर इंसानों ने झूठ बांधा था, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता, तो वो मखलूक यही भेड़िया है, क्योंकि किसी भी भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खाया था। दोस्तों याद रहे कि इस भेड़िए का जिक्र कुरान में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 16 और 17 में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसी तरह अब तुम्हारा 7वां सवाल ये है कि तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नसब यानी खानदान के एतबार से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी कौन है? तो ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नसब और खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम वो नबी है कि जो खुद भी नबी थे, आपके बाबा याकूब भी नबी थे, आपके दादा इसहाक भी नबी थे और आपके परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी थे। दोस्तों याद रहे कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3490 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6161 के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि हस्बो नसब यानी खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो बस फिर अब इसी तरह आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि तुम्हें कयामत के बारे में कुरान में मौजूद 5 आयात की तफसीर बताई जाए। दोस्तों आखिरी सवाल का जवाब आपको बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको तमाम अंबिया कराम के इस शजरे नसब का तारुफ कराना चाहता हूँ, और ये तारुफ इस वजह से कराना चाहता हूँ क्योंकि अफसोस की बात यह है कि हमारे बच्चों को स्कूल से यूनिवर्सिटी तक अल्लाह के नबियों की सीरत और सुन्नत के बारे में बताना तो दूर, ये तालीमी इदारे स्कूल से यूनिवर्सिटी तक हमारे बच्चों को कभी भी अल्लाह के नबियों के नाम तक नहीं बताते। और इसी बदकिस्मती की वजह से ही तो आज हम अल्लाह के नबियों से इस कदर दूर हो चुके हैं कि अब ना हमें अल्लाह के नबियों के नाम आते हैं और ना ही हमारी औलाद को। तो दोस्तों इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने 1 साल की तहकीक और मेहनत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम के इस शजरे नसब को बनाया है, ताकि कम से कम हम अपने घर में तो अपने बच्चों को अल्लाह के नबियों और पैगंबरों के बारे में बता सकें। दोस्तों यहाँ पर ये बात याद रहे कि हमने इस चार्ट को खास तौर पर बच्चों की साइकोलॉजी यानी नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, क्योंकि साइंसी तहकीक ने इस बात को साबित कर दिया है कि बच्चे किताबों से पढ़कर किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। लिहाजा इसी वजह से हमने किताबों की बजाय इस इंफोग्राफिक चार्ट को बनाया है, क्योंकि ये चार्ट विजुअल लर्निंग के जरिए आपके बच्चों के दिमाग में तमाम अंबिया कराम के सिलसिले का एक ऐसा नक्शा बनाएगा कि जिस नक्शे की मदद से आपके बच्चे तमाम अंबिया कराम के सिलसिले को बाआसानी हमेशा याद रख सकेंगे। और दोस्तों चूंकि किताबें तो सिर्फ पढ़ाई के वक्त ही बच्चों के सामने होती हैं, लेकिन अगर आप इस चार्ट को फ्रेम में लगवाकर अपने घर में लगा देते हैं तो इस चार्ट की वजह से आपके घर का माहौल इस्लामी और इल्मी एतबार से तो बेहतर होगा, लेकिन इसके अलावा जब ये चार्ट फ्रेम में हमेशा आपके बच्चों की आंखों के सामने रहेगा तो इंशाल्लाह आपके बच्चों में बचपन से ही अंबिया कराम के बारे में जानने का और तहकीक करने का भी शौक पैदा होगा। लिहाजा दोस्तों इसी वजह से हमने सबसे पहले तो बच्चों की नफ्सियात को समझा और फिर बच्चों में बचपन से ही अंबिया कराम के बारे में जानने का और तहकीक करने का शौक पैदा करने के लिए किताबों की बजाय इस इंफोग्राफिक चार्ट को बनाया। चूँकि हमने इस चार्ट को वाटरप्रूफ पेपर पर बनाया है, लिहाजा अगर आप इसे एक बार फ्रेम में लगवाकर अपने घर में लगा देते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये चार्ट कभी भी खराब नहीं होगा। दोस्तों इस चार्ट में हमने तमाम अंबिया कराम के शजरे नसब के अलावा तमाम अंबिया कराम के बारे में और भी बहुत सी बुनियादी और जरूरी मालूमात को लिखा है। अगर आप उन मालूमात के बारे में जानना चाहते हैं या फिर तमाम अंबिया कराम के इस मुकम्मल, अब आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि तुम्हें कुरान में मौजूद कयामत के बारे में 5 आयात की तफसीर बताई जाए। तो जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये फरमाता है कि और जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज को बुलंद किया जाएगा और उस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी से भी दूर भागेगा
اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر ہی رہے گا کہ جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی بھی اور کی کوئی فکر نہ ہوگی۔ تو اے بندہ خدا، اب جان لو کہ قرآن کی ان آیات کے پیچھے چھپا ہوا راز یہ ہے کہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا قابیل یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا اور اپنے باپ آدم کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک بھائی بھی اپنے دوسرے بھائی کو نہ بچا پائے گا۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ نوح کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ نوح بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مربی باپ آزر یہ کہے گا کہ اے کاش دنیا میں ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا بیٹا ابراہیم بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک بیٹا بھی اپنے باپ کو نہ بچا پائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی یہ کہے گی کہ اے کاش میں نے دنیا میں اپنے شوہر لوط سے وفا کی ہوتی، اور اے کاش میں دنیا میں اپنے شوہر لوط کے خدا پر ایمان لائی ہوتی۔ افسوس کہ آج تو مجھے دوزخ کی آگ میں جانے سے میرا شوہر اللہ کا نبی لوط بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، جان لو کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب نہ شوہر اپنی بیوی کو اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو بچا پائے گی۔ بس اے بندہ خدا، قیامت کا یہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ عام انسان تو دور، بلکہ اللہ کے یہ سب نبی بھی اپنے گھر والوں تک کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ لہٰذا اے بندہ خدا، جاؤ اور جا کر اس دن کی تیاری کرو کہ جس دن تمہارے اعمال کے علاوہ نہ ہی